ओके। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो एगेन समस्त क्वेश्चन मोर वॉइस क्लियर अच्छी। एवरीथिंग इज क्लियर। एवरीथिंग इज क्लियर। ओके, थैंक यू। तो काली मु तुम गोटे रिजनिंग देइथिले। आई थिंक समस्त से सेट करिछ यस और नो। काली गोटे रिजनिंग सेट देइथिले जे कहिथिले आज सकाळ तो डिस्कशन करिदिले। मन रखिले आमे कंप्लीटली रिजनिंग रो थ्योरी क्लास संपूर्ण सरिनी। आमे मात्र तीनोटी खंडे चैप्टर पढिछे जेमति कि तुमरो डायरेक्शन हो, सिलोजिज्म हो, नॉन वर्बल रीजनिंग हो, एमति आमे किछिटा टॉपिक पढिछे। फिलहाल किंतु तुमको मु पीओआई साथी दउछ काहे कहीं ना ना पीओआई क्यू सब आम साइड रे धीरे धीरे नवा आम जापर जे कौ टाइप क्वेश्चन आसूसी और आमको कौ टाइप प्रिपेरेसन होगा पड़ो। और जो जो क्वेश्चन मुझे तुमको रिजनिंग रे देइछि, समस्त क्वेश्चन ओपीएससी ओएस रो पूर्व वर्ष क्वेश्चन और ता सहित ओ डबल एस एस सीजीएल रो पूर्व वर्ष क्वेश्चन को कंबाइन कर दूसरी। तार अर्थ जदि गोटे पिला ओएस प्रिलिम प्रिपेयर होची ताल तुम एटा बेस्ट हो। जदि गोटे पिला सीजीएल प्रिपेयर होची सीजीएल रे जो रहउची तुम भी बेस्ट हो। कहीं ना समस्त क्वेश्चन से पैटर्न रो और पीओआई क्यू बेसिस रे आमे थ्योरी पढ़िया सहित साइड रे कंटिन्यू करबा। अच्छा, एबे मु डिस्कशन स्टार्ट करी। आई होप समस्त को क्वेश्चन पेपर शो होची। समस्त क्वेश्चन पेपर शो होची। बहुत सारा पिला मन में भावुचे सर ये मुझे तुम देखी दूसरी कौ कौ थ्योरी क्लास तुम जो मैंने आदित्य एकेडमी जॉइन कर कौन भी बैच जमी कि तुम मानकर सीजीएल रैपिड फायर बैच हो किंबा ओपीएससी ओएस रो प्रिलिम रो रैपिड फायर हो किंबा प्री प्लस मेन रो बैच रो कारण रिजनिंग सब केस रे समस्त समान। तो तुम मानकर मु ऑलरेडी को टॉपिक पढ़ाई तुम एप्लिकेशन को जीव तुम डायरेक्शन पढ़ाई कोडिंग डिकोडिंग पढ़ाई नॉन वर्बल रीजनिंग पढ़ाई सिलोजिज्म आपको छाड़ा पर जमती कि सीरीज रहा रैंकिंग रहा एमती बहुत सारा जिन रोचे जोटा कि तुम पढ़े हाँ ये डाइसटा पढ़े कि अपलोड है। तो बहुत सारा आउ एक्सट्रा टॉपिक अच्छी जोटा कि पढ़ाई किंतु आम ताको साइड रे कंटिन्यू करवा क्या ना तुम पीओआई क्यू को कंटिन्यू करवा। वीकली जो 7 डेज रोचे आम किसी दिन थ्योरी पे रखा किसी दिन आम एमसीक्यू पे रखा। ओके चलो, क्वेश्चन नंबर 1 नंबर आंसर कौन थिला? तो इथर किसी ना जे रॉकेट साइंस रीजनिंग रे जोटा कि थ्योरी न पढ़थिला हम करि परियानी मन रखियो बोले एटा बहुत सहज। एटा पिला दी कि माने पीओआई क्यू संपूर्ण करूची एटा बहुत सहज है। देखो ये गोटे टॉपिक होची एमती टॉपिक को विषय रो आसेनी एटा रैंडमली आसी। देखो आंक भितर ऑड वन आउट की पचारछि। देखो ऑप्शन नंबर ए को यदि हमें सजाई की लिखिबा कोन आसीबो मंडे। यदि ऑप्शन नंबर बी को सजाई की लिखिबा ताले कोन आसीबो ना ट्यूसडे। ट्यूसडे सेमती तापर आसला कोन आसीबो ना फ्राइडे आसीबो। फ्राइडे आसीबो आउ सो लास्ट को सजाई लिखिले हॉलिडे आसीबो। हॉलिडे देख ताले अलग की हला मंडे ट्यूसडे फ्राइडे कि तो गोटे बार आसी जाउची किंतु हॉलिडे गोटे अलग आसुची ताले एटी डी टा कोन होची सेपरेट। तो एटा होची लॉजिकल एटा होची पीवाई क्यू रे हेले आराम से बुझी परिबा। क्वेश्चन नंबर 2 नंबर 2 नंबर आंसर कोन होची बोले सी होची। अच्छा, रैबिट ताकू छाड़ला परे समस्त होची कोन ना बी की कैट फैमिली। बी बाकी समस्त कैट फैमिली को बिलोंग करछन्ती एक्सेप्ट सी टाइप। तो सेते सी होची कैंसर। एबे जी नेक्स्ट पॉइंट क्वेश्चन नंबर 3 नंबर को 3 नंबर कौन देछि बोले ना इथिरे हमको सब देछि ए रो मूल्य देउछि 1 बी ए रो वैल्यू देउछि 21 एफ ए आई रो वैल्यू होछि 619। तो बोले क्वेश्चन पचाउछि कोन ना आई सी ई रो
ভ্যালু কোণ আসব মনে রଖିলে যেতবে মু তোমাকে রিজনিং ক্লাস পড়াইଥିଲି কিংবা তুমি রেকর্ডিং দেখিব সেটা তোমাকে অলরেডি মু কহিছি যে যেମିତି কি এ বি ସି ଡି ଏ ପାଇଁ 1 ବି ରେ 2 ସି ହଉଛି 3 ଡି ହଉଛି 4 ତ ଏ ସିରିଜ ମେଣ୍ଟେନ ହେଇଛି ତ ସେଇଭଳି ଆଇ ର ଭ୍ୟାଲୁ ସି ଆଉ ଇ ତ ଆଇ କେତେ ଆସିବ ପିଲେ କୁହ ଆଇ ହଉଛି 9 ସି ହଉଛି କଣ ଏ ବି ସି କଣ ଆସିବ 3 ଆସିବ ନା ନାଇଁ ତାହେଲେ ଇ କେତେ ଆସିବ ଏ ବି ସି ଡି ଇ ଇ ମାନେ କେତେ 5 ଆସିଲା ତ ଆନ୍ସର ଏଇଠି କେତେ ଆସିଲା ନା ଏ ହେଲା ଆନ୍ସର ଆନ୍ସର କେତେ ଆସିଲା ଏ ହେଲା ଆନ୍ସର ଓକେ ତାହେଲେ ଇଏ ଗଲା ଆମର ତିନିଟା ପଏଣ୍ଟ ଏବେ ଯିବା ଫୋର୍ଥ ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଫୋର୍ଥ ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟରେ କଣ ଆନ୍ସର ଅଛି ଆନ୍ସର ଆନ୍ସର କୁ କେତେ ହେଉଛି ତ ଏଇଠି କାହାର କୋଡ ଦେଇଛି ଦେଖ ବି ଏଫ ଏସ୍ ଜେଡ ର କୋଡ ହଉଛି ଏ ଜି ଆର ଏ ଦେଖ ଏଥିରେ ଆମେ କୋଡ କୁ ଆଗ ଡିକୋଡ କରିବା ତାପରେ ନୂଆ କୋଡ ବାହାର କରିବା ଏଫ ଏସ୍ ବି ଜି ର କୋଡ ବାହାର କରିବା ଆଗ କୋଡ କୁ ଡିକୋଡ କରିବା ତା ତ ଏ ର କୋଡ ହଉଛି ସରି ବି ର କୋଡ ହଉଛି ଏ ମାନେ -1 ଏଫ ର କୋଡ ହଉଛି ଜି ମାନେ +1 ଏସ୍ ର କୋଡ ହଉଛି ଆର ତାହେଲେ ଏଠି କଣ ଆସିବ -1 ଏ ର ଜେଡ ର କୋଡ ହଉଛି ଏ ମାନେ +1 ତାହେଲେ ଇଏ -1 +1 ରେ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ରହିଛନ୍ତି ତୁମେ କହିବ ସାର୍ -1 +1 କଣ ଦେଖ ଏ ବି ସି ଡି ଇ ତ ଏମିତି ତମେ ଲେଖେ ତ ବି ର କୋଡ ହଉଛି ଏ ମାନେ ଗୋଟିଏ ଆମେ ମାଇନସ କରୁଛୁ ତ ଏ ବି ସି ଇ ଏଫ ଜି ଓକେ ଜି ର ଇ ଏଫ ର କୋଡ ଥିଲା ଜି ମାନେ ଗୋଟିଏ ଆମେ ପ୍ଲସ୍ କରୁଛେ ତ ସେଇ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ଏଠି ମେଣ୍ଟେନ ହଉଛି ତ ତୁମକୁ ଯୋଉ କୋଡିଂ ଡିକୋଡିଂ ର ଯୋଉ କ୍ଲାସ ଟା ମୁଁ ଆପ୍ଲିକେସନ ରେ ପଢେଇଛି କାଇଣ୍ଡଲି କୋଡିଂ ଡିକୋଡିଂ କ୍ଲାସ ଟା ଗୋଟେ ଦେଖିନେବେ ଦେଖିନେଲେ କଣ ହବ ଗୋଟେ ଆଇଡିଆ ପଳେଇ ଆସିବ ତ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ତାକୁ ସିକ୍ୱେନ୍ସ କୁ ମେଣ୍ଟେନ କରୁଛେ ବା ପ୍ୟାଟର୍ନ କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛେ ତାହେଲେ ଏଠି ଆମର କଣ ହବ ଆନ୍ସର ଏଚ୍ ହବ ତୋର ଆନ୍ସର ଆସିଲା ସି ହେଲା ଆନ୍ସର ଯିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 5 ନମ୍ବର 5 ନମ୍ବର କଣ ହେଇଛି କୁହ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 5 क्वेश्चन नंबर 5 डॉग हो जाए आंसर देखियो देखो तो इठी ये भी गोटे टाइप रो कोडिंग डिकोडिंग टाइप रो ओके 8 रो वैल्यू केते लिखा होची ना 56 তাহলে কেউ পেয়ার বা এটা পেয়ার বলে আমি কই পারিব কেউ পেয়ার সেই ভଳି আমি দেখিবা মনে রখিলে 8 ইনটু 8 - 1 ମାନେ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ଆମେ ଯଦି କମ କରୁଛେ ତ 8 × 7 = 856 ଦେଖିବା ଯେ କେଉଁ ନମ୍ବର ମାନେ କନସେପ୍ଟରେ ଏଟା ହେଇପାରୁଛି ଯଦି ମୁଁ ଅପସନ ଏ କୁ ନଉଛି 5/25 ହଉଛି ତ 5 × 4 କଲା ବେଳକୁ ତ 20 ହଉଛି ତ ହବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ ଯଦି ଅପସନ ନମ୍ବର ଡି ନଉଛି ଡଗ ତ 4/12 ଅଛି ମାନେ 4 ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା 3 12 ତାହେଲେ ଏଇଟା ଫଲୋ ହଉଛି ତାହେଲେ ତୁମମାନଙ୍କର ଏଠି ଆନ୍ସର କଣ ଆସିଲା ନା ଡି ହେଲା ଆନ୍ସର ଓକେ ଏବେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ ଏଇ ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 6 ନମ୍ବରର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟା ଦେଇଛି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଏକ୍ସାମରେ ଏଇ ଟାଇପର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟିକେ ରିପିଟ ହୁଏ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରେ ଟାଇମ ଟେକିଂ ଭାବ ଏଇଟା ସହଜ ଏଇଟା ଯିଏ ନାହିଁ ସିଏ ଆନ୍ସର ଦେଇଦବ ବା ଆନ୍ସର କରିପାରିବ କିନ୍ତୁ ଟାଇମ ଟେକିଂ ଟିକେ ହାତ ଟିକେ ସ୍ପିଡ କରିବାକୁ ପଡିବ ଦେଖ
ଆକୁ ପ୍ରଥମେ ଭ୍ୟାଲୁରେ ଆମେ କନଭର୍ଟ କରିବା। 8 ଯୋଉ ହାଚ୍ ଅଛି, ହାଚ୍ ର ମିନ୍ସ ହଉଛି ମାଇନସ, ମାଇନସ ଲେଖିବେ। ସେମିତି 4 ଲେଖିବା, ଡଲାର ଚିହ୍ନ ଦେଇଛି, ପଇସା ଚିହ୍ନ, ମିନ୍ସ କଣ ଆସିଲା, ଇଣ୍ଟୁ। ଓକେ, ତାପରେ ଆସିଲା 3, ତାପରେ ଆସିଲା ଷ୍ଟାର, ଷ୍ଟାର ମିନ୍ସ ହରଣ, ତାପରେ ଆସିଲା 6, ଆଟ୍ ଦ ରେଟ୍, ଆଟ୍ ଦ ରେଟ୍ ମିନ୍ସ ହଉଛି ପ୍ଲସ୍। ତ ଆକୁ ଆମେ କଣ କରିବା, ସିମ୍ପ୍ଲିଫାଇ କରିବା। 6 + 4 ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କେତେ? ତ ଆମର କନସେପ୍ଟ ଅଛି ବଦମାସ ରୁଲ। ଓଡ଼ିଆରେ ଆମେ କହିଥାଉ ହଗୁ ମୁଭେ, ହରଣ ଗୁଣ ମିଶାଣ ଫେରଣ। ଓଡ଼ିଆ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିଥାଉ ବଦମାସ ରୁଲ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଆଗ ଆଗ ଏଇଠି ଆମେ କାହାକୁ କରିବା, ହରଣ କରାଯିବ। ତାର ତ ଏଇଠି 8 - 4 ଇଣ୍ଟୁ, ଏଠି ହରିଲେ କେତେ ହଉଛି ନା 3/6। 3/6 କୁ ମୁଁ 1/2 ଲେଖିପାରିବି। 3/6 କୁ ଆମେ କଣ ଲିଖିପାରିବା, 1/2 ବୋଲି ଲିଖିପାରିବା, ପ୍ଲସ 4। ତ ଏଇଠି ଗୁଣିଲେ କେତେ ହଉଛି, ଏଠି 2 ରହିଲା କେତେ ନା 2 ଆସୁଛି। ତ ଏଇଠି 8 - 2 + 4, ତ ଏଇଠି ଆସିଲା 6 - 4 = 10 ଆସିଲା। ତ 10 ହବ ଆନ୍ସର ଟି, ହଁ 10 ଅଛି। ଅପସନ ସି କଣ କହୁଥିଲ, କାଲକୁଲେସନ ଭୁଲ କାହାର କରୁଛ? ନା ଏଇଠି 10 ବାହାରି ଆନ୍ସର କୋଉଟା? 6 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କେତେ ଆସିଲା ନା 10। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଯିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 7 ନମ୍ବର। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 7 ନମ୍ବର, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 7 ନମ୍ବର। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर आंसर हूँ, क्वेश्चन नंबर 7 नंबर आंसर हूँ बल। किंतु क्वेश्चन टी बहुत सहज। ये तुमको गोटे वैल्यू देछि, एर आर गोटे कोड तुम मानक देछि। लक्ष्य करिवो इथिरे जो संख्या लिखा है हमको जो नोटिस पचारि NOTICE पचारि, ए समस्त लेटर आ भितर अच्छा समस्त, जेमति कि एन, एन बदले आम कौन लिखीचे ना 4, ताले एन रो कोड केते आसला ना 4। तापर आसला ओ, ओ जगह आम कौन लिखिपर, शून्य लिखिपर, शून्य लिखा। सेमती टी, टी जगह में कौन लिखिपर, 1 2 3 4टा, 1 2 3 4 7 में लिखिपर। तो देखो এই সিকোয়েন্স তুমি লিখুছে, এই সিকোয়েন্স রে লিখিলে আমরা এটি আনসার করা আই। তো আই র জায়গায় আমি কোন লিখি পারিবা না 8 লিখি পারিবা। সেমতি সি জায়গায় কোন লিখি পারিবা না 1 লিখি পারিবা। তারপর ই জায়গায় কোন লিখি পারিবা না 5 ବି লিখি পারিবা। এটা কোডা ফলো করুছি না বি টা ফলো করুছি, কি ফলো করছি, বি ফলো করছি। বুঝা পড়লা সমস্ত? କାହିଁକି ନା କୋଡିଂ ଡିକୋଡିଂ ରେ କିଛି କିଛି ଜିନିଷ ଥାଏ, ସେମ୍ ଲେଟର ଆଉ ଥରେ ରିପିଟ କରାଯାଏ। ମାନେ ଯୋଉ ଲେଟର ଏଥିରେ ଥିବ ସେ ଲେଟରକୁ ନେଇକି ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଲେଟର ପଚାରୁଥିବ, ଯୋଉଟା କି ଆ ଭିତରେ ରହୁଥିବ। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଚାଲେ ଏବେ ଯିବା 6 ନମ୍ବରଟା ଆଉ ଥରେ। ଆରେ 6 ନମ୍ବରଟା କଣ କହିଲ, ଏଠି ଦେଖ ଲେଖା ହେଇଛି 8 ହାଜ୍ 4। ହାଜ୍ ର ଅର୍ଥ ହଉଛି, ଲେଖିନି, ହାଜ୍ ର ଅର୍ଥ ହଉଛି ମାଇନସ। ତ ଆକୁ କନଭର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଲେଖିବା, 8 ହାଜ୍ ବଦଳରେ ମାଇନସ ଲେଖିଲି 4। ତ ତାପରେ ଆସିଲା ଏଠି ଯୋଉ ପଇସା ଚିହ୍ନ ଅଛି, ଆର ମୂଲ୍ୟ ହଉଛି ଗୁଣନ, ତାପରେ ଲେଖିଲି ଗୁଣନ। ତାପରେ ଲେଖା ହେଲା 3, ତାପରେ ଆସିଲା ଷ୍ଟାର, ଷ୍ଟାର ର ମାନେ କଣ, ଷ୍ଟାର ର ମାନେ ହଉଛି ହରଣ, ଲେଖିଲେ ହରଣ। ବୁଝା ପଇଲା? ସେଇଭଳି ସିମ୍ପ୍ଲିଫାଇ କରିବ, ଯୋଉଠି ଆଗ ଏମିତି ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ଯୋଉ ପ୍ରୋସେସରେ ସିମ୍ପ୍ଲିଫାଇ କରେଇଲି ସେ ପ୍ରୋସେସରେ ସିମ୍ପ୍ଲିଫାଇ କରିବ। ଦେଖ ଯୋଉ ତୁମେ ଯୋଉ କହୁଛ 8 - 2 + 4 ଫାଷ୍ଟ ଦେଖ, ଦେଖ ଫାଷ୍ଟ ଆଡ ହଉ ବା ଯାହା ହଉ ଠିକ ଅଛି, ତମ କହିବା କଥା ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଆଡ କରିବି। ଏ ଦିଟାକୁ ଆଡ କଲେ କେତେ ହଉଛି, ଆଗ ପ୍ଲସ ପ୍ଲସ କୁ ଆଡ କରିଦିଅ। 8 - 4 = 12 -2 ସେ 10 ନା ନାହିଁ। ତାକୁ ବି ଛାଡ, 8 ରୁ, ହଁ 8 ରୁ 2 ଗଲା 6 + 4 10, ତାକୁ ବି ଛାଡ। ତ ଏଠି 8 ଲେଖା ହେଇଛି, -2 + 2 + 2 10, ଯୋଉ ପ୍ରକାର କର ଆନ୍ସର ସମାନ ଆସିବ। ପ୍ଲସ ମାଇନସ କେସରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହୁଏ ନାହିଁ। ଚାଲ, 8 ନମ୍ବର, 8 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କେତେ ହେଇଛି ବୋଲେ, 8 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କେତେ ହେଇଛି ଦେଖ।
ଦେଖ ସିଟି ସିମ୍ବଲ ଦଉଥିଲା, ଏଠି ସିମ୍ବଲ ତମକୁ ଦଉନି, ଏଥିରେ ତମକୁ ଭ୍ୟାଲୁ କୁ ଚେଞ୍ଜ କରୁଛି। ଯେମିତି କି ଦେଖ ଦୁଇ ଦୁଇ ଲେଖା ହେଲା, ଇଏ ହଉଛି ପ୍ଲସ୍ ଲେଖା ହେଇଛି। ପ୍ଲସ୍ ର ମିନିଂ କଣ ଦେଖ, ପ୍ଲସ୍ ର ଅର୍ଥ ହଉଛି ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ, ତ ଏଇଟା ପ୍ଲସ୍ ନ ଲେଖିବା ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିବି। ସିମ୍ବଲ କୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବା, ତାପରେ ଲେଖିଲି 3, ତାପରେ ଆସିଲା ହରଣ। ହରଣର ମିନ୍ ହଉଛି ଆଡିସନ, ହରଣର ଅର୍ଥ ହଉଛି କଣ ଆଡିସନ, ମାନେ ପ୍ଲସ୍ ଲେଖି। ତାପରେ ଆସିଲା ଇଣ୍ଟୁ, ଇଣ୍ଟୁ ର ମିନ୍ସ ହଉଛି ସବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ, ତାପରେ 2 ମାଇନସ 2, ତାପରେ ହେଲା କଣ, ହଁ, ତାପରେ ଆସିଲା 15, ତାପରେ ଆସିଲା ମାଇନସ, ମାଇନସ ଅର୍ଥ ଡିଭିଜନ, ଡିଭିଜନ ଦେଲେ ଏଟା ଭ୍ୟାଲୁ ଦେଲେ ମନେ ରଖିଲେ। ତାହେଲେ ଏଠି ସେ ବଦମାସ ରୁଲକୁ ଯଦି ଆମେ ଫଲୋ କରି ଆନ୍ସର ବାହାର କରିବା, ତାହେଲେ ଏଠି ଆଗ ହରଣ ହବ। ତାହେଲେ ମୁଁ ଏକାଥରେ ଏକାଥରେ ଗୁଣନ ହରଣକୁ ଦିଟା ସାଙ୍ଗେ ସାଇମଲଟେନିୟସଲି ନେଇଯାଉଛି। 3 2 6 ପ୍ଲସ୍ 2 ମାଇନସ ଆକୁ ଆଧରେ ହଲେ କେତେ ହଉଛି ନା 5। ତ ଏଠି କେତେ ହଉଛି ଆନ୍ସର ନା 8 ମାଇନସ 5 ହଉଛି 3। ଏଇଠି ମୋର ଆନ୍ସର ହେଲା କେତେ, ବୁଝା ପଇଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ? ଏଭ୍ରିୱାନ୍ କ୍ଲିୟର? नो झिलिमिली, पूरा क्लियर कट क्रिस्टाल क्लियर अच्छी तो ओके। जीवा में नेक्स्ट क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन हो 9 नंबर क्वेश्चन, स्पीड आंसर दे 9 नंबर क्वेश्चन, एटा पेयर वाला क्वेश्चन। जेमती चार्जर तो शार्पनर टा कोन आसो पेंसिल, ओके बी होबा आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 नंबर, ऑड वन ऑफ द इट्स बिलो, जो तळे दिया जायछि अंक भीतर ऑड वन की अछि 10 नंबर, 10 नंबर रे ऑड वन की अछि? सी, थैंक यू। ओके देखो तुम यदि थियोरी सहित मु जो एमते रीजनिंग सेट टा मु तुमको मिनिमम 10टा पाखापाखि सेट देବି। ରିଜନିଂ 10 ରୁ 15ଟା ସେଟ୍ ଦେବି, ସେତିକିଟା ସେଟ୍ ବି କରିଦଉଛ, ତମକୁ ରିଜନିଂ ପଢିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ତ ସେଇଠି ହିଁ ସବୁ ଜିନିଷ ପାଇଯିବ। ଅଲରେଡି ଥିଓରିରେ ପଢିଲ, ଥିଓରିରେ ଏମସିକ୍ୟୁ ବି ଦେଲି, ତା ସହିତ ପିୱାଇକ୍ୟୁ ସେଟ୍ ବି ଦେଲି, ଯୋଉଟା କି ତମକୁ ଅଟୋମେଟିକ ସବୁ ଜିନିଷ କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ। ଆଚ୍ଛା 11 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଏ ଯୋଉ ଭେନ୍ ଡାଇଗ୍ରାମ ବାଲା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମନେକ, ସେ ଓଏସ୍ ର ପ୍ରିଲିମ୍ ହଉ କିମ୍ବା ସିଜିଏଲ ର ମେନ୍ ରେ ହଉ, ସରି ସିଜିଏଲ ର ପ୍ରିଲିମ୍ ହଉ, ଦିଟା ଯାକରେ ଗୋଟାଏ ଦିଟା ନୁହେଁ, ବେଳେ ବେଳେ ମଧ୍ୟ ତମେ 3ଟା ପାଖାପାଖି ବି ଏଇ ଟାଇପର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବ, ଏଇ ଟାଇପର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଆଚ୍ଛା ଦେଖାଯାଉ କିଏ ଆନ୍ସର ଦଉଛି 11 ନମ୍ବର। क्वेश्चन नंबर 11 नंबर, ଦେଖ ଏଥିରେ 3ଟା ଫିଗର ଦେଇଛି। ଗୋଟେ ହଉଛି ଯୋଉ ଗୋଲ ଆସୁଛି ସେ ହଉଛି ମ୍ୟାରେଡ ସିମ୍ବଲ କରେ, ଆ ଭିତରେ ଯୋଉମାନେ ରହିବେ ସମସ୍ତେ ମ୍ୟାରେଡ। ତ ଯୋଉଟା କି ମାନେ ଆସୁଛି କିଏ ସେ ସ୍କୋୟାର ଟାଇପର ଆସୁଛି, ସେମାନେ ହଉଛି ଗ୍ରାଜୁଏଟ, ଆଉ ଏଟା ହଉଛି କଣ ପ୍ଲେସ୍ଡ। ତ 3ଟିର ଫିଗର ଦେଇଛି, ସେ ମତେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଛି ଯେ ଆଙ୍କ ଭିତରୁ କେତେ ଜଣ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ମ୍ୟାରେଡ ପ୍ଲେସ୍ଡ ପର୍ସନ ହୁ ଆର୍ ନଟ୍ ଗ୍ରାଜୁଏଟେଡ। ଆଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ ସେ ମାନେ ଏଇ ଦିଟା କାଟାଗୋରୀ ଫଲୋ କରୁଥିବେ କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାଜୁଏଟ ନଥିବେ, ଏଇ ଦିଟା କାଟାଗୋରୀ ଫଲୋ କରୁଥିବେ ତାର ତ କୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଏ ଫିଗରରେ ବି ଥିବ, ଏଥିରେ ବି ଥିବ କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାଜୁଏଟ ନଥିବ। ତୁମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଯଦି ମୁଁ 9 କୁ ନଉଛି, ଯଦି ମୁଁ 9 କୁ ନଉଛି, 9ଟା କେବଳ ମ୍ୟାରେଡ ଭିତରେ ରହୁଛି, ଆଉ କୋଉଠି ରହୁନି। ଯଦି ମୁଁ 2 କୁ ଫଲୋ କରୁଛି, 2ଟା ଗ୍ରାଜୁଏଟ ଭିତରକୁ ପଳେଇ ଯାଉଛି, ତାହେଲେ ହଉନି। ଏଠି ଲକ୍ଷ୍ୟ କର 5 କୁ, 5 କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, 5ଟା ଫାଷ୍ଟ ଫିଗର ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ଫିଗର ଯୋଉଟା ମ୍ୟାରେଡ ବି ଲେଖା ହେଇଛି, ଏ ଦିଟା ଫିଗରରେ ଅଛି, ସର୍କଲ ଭିତରେ ଅଛି ପ୍ଲସ୍ ଆ ଭିତରେ ବି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଗ୍ରାଜୁଏଟ ଭିତରେ ନାହିଁ। ଓକେ, ତାହେଲେ ଏଠି ଆନ୍ସର କଣ ଆସିଲା 5।
तो ए टाइप रो भेन डायग्राम को देखिकी तुमको आंसर करिया पड़ियो कारण इथे किछि बुझिबार न थाए थरे बुझी गला परे लाइफ लॉन्ग चलला देखो ये जो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन अच्छी एक्चुअली एटा रॉन्ग रे तुमको दिया जाइतला जोटा कि एक्चुअली तुमरो सिलेबस रे ए टाइप रो नाही ओके सेति पे मैं तीनोटी क्वेश्चन को स्किप करूँ चारोटी क्वेश्चन ओके तो अजम्पशन एरा सब तो नाही एटा स्किप करूँ ओके चल क्वेश्चन नंबर 16 नंबर हम कंटिन्यू करबा क्वेश्चन नंबर 16 नंबर आंसर कोन है क्वेश्चन नंबर 16 नंबर आंसर कोन है देखो 16 नंबर जो क्वेश्चन टे देछि ए क्वेश्चन ए टाइप रो क्वेश्चन दुईटी एग्जाम राशि ओएस रो 2022 रे क्वेश्चन आस्तला ए टाइप रो आउ गोटे फॉर्मेट क्वेश्चन सीजीएल 2021 रे मध्ये आस्तला माने ए पैटर्न रो तुमको गोटे धाड़ी रे लिखिबो ताकू नै कि दीटा क्वेश्चन पछरियो तारथो गोटे फिगर ऊपर डिपेंड करिवो दीटा क्वेश्चन तो सही टाइप रो क्वेश्चन एबे आसुची बेले बेले कोन हुए पिला यदि ए फिगर टाको बनै न परिवे इनडायरेक्टली दीटा क्वेश्चन गला इनडायरेक्टली दीटा क्वेश्चन गला देखो आमे एठी केमती फिगर को पढिया से कहला ए इज 1 मीटर नॉर्थ ऑफ बी तार्थ बी जोठी अछि तार 1 मीटर नॉर्थ रे किए अछि ना ए अछि बुझा पइला समस्त हां कि ना बुझा पइला समस्त को हां कि ना एबे मोर क्वेश्चन एठी क्वेश्चन पिला एठी पसंद ए जो कमा देला लिखिला हु इज 2 मीटर नॉर्थ ऑफ एफ ये हु अर्थ किए ये हु अर्थ ए ना बी तो ये क्या कहला हु इज 2 मीटर नॉर्थ ऑफ एफ मन क्यों पिले इटी हुर अर्थ होची किए से ना बी बी को रिप्रेजेंट कराइछि ताले बी कहार नॉर्थ रे अछि ना एफ रो नॉर्थ रे अछि कहार एफ रो 2 मीटर नॉर्थ रे अछि एफ रो 2 मीटर नॉर्थ रे अछि बुझा पइला तापर कोन कहला ई इज 5 मीटर ईस्ट ऑफ ए ईस्ट ऑफ ए ए रो 5 मीटर ईस्ट रे ए रो 5 मीटर ईस्ट रे की अछि ना ई अछि ओके डी इज द साउथ ईस्ट ऑफ बी साउथ ईस्ट ऑफ बी अच्छा साउथ ईस्ट कहले का बुझिबा जेटा हम देखुछे ये होची ईस्ट एटा होची वेस्ट नॉर्थ साउथ साउथ ईस्ट अर्थ ए कोन ताले बी रे ए जो कोन कमे कहियो ताले ए लाइन रे ए जो लाइन टा आसुची ए जगह रे के रहउची ना डी रहउची एंड अच्छा लाइन विथ एफ से कहा सहित लाइन कर रोची एफ सहित लाइन कर रोची जार डिस्टेंस होची 5 मीटर जार डिस्टेंस होची 5 मीटर जार डिस्टेंस होची 5 मीटर बुझी पाइलो जो इमेज टा क्रिएट हैला समस्त बुझी पाइलो कौन कि ना कना गोटिए इमेज ऊपर दुईटी क्वेश्चन डिपेंड करे अच्छा से कहला इज व्हिच डायरेक्शन विथ रेस्पेक्ट टू डी माने ई डी तुलन रे केउ डायरेक्शन रे अछि डी तुलन रे केउ डायरेक्शन रे अछि आंसर कोन हबो आउ सेमानक भितरे डिस्टेंस केते आउ सेमानक भितरे डिस्टेंस केते की कहबो डी माने ई टा डी तुलन रे केउ डायरेक्शन रे अछि देखो एठी टे लक्ष्य करो ऊपरटा 5 मीटर तळटा 5 मीटर तले साइड टा केते मीटर अछि 2 1 3 मीटर अछि जदि ये भी 3 मीटर एपटा भी 3 मीटर ना नहीं 3 मीटर हला ताले डिस्टेंस होची 3 मीटर आमे टुआ जदि आमे लक्ष्य करछि एटा ऊपर को रहउछि ऊपर को माने नॉर्थ ताले 3 मीटर नॉर्थ को रहउछि 3 मीटर नॉर्थ को रहउछि 3 मीटर नॉर्थ को रहउछि ओके बुझा पइले समस्त ई होछि क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन नंबर 17 आंसर कोन लागिले A is in which direction with respect to D D तुलनाରେ A केउ डायरेक्शन अछि D तुलनाରେ A केउ डायरेक्शन रे अछि तो एटा आंसर कोन आसी पिले देखो D D रो
ଦେଖ ଯଦି ମୁଁ ଡି କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛି, ଦେଖ ଏଟା ହଉଛି ଇଷ୍ଟ, এটা হচ্ছে ওয়েস্ট, উপরটা হচ্ছে নর্থ, তলটা হচ্ছে সাউথ। তাহলে এই কোণରେ ଆସୁଛି, এই কোণ তো মানে নর্থ ওয়েস্ট, এই কোণ মানে কোণ নর্থ ওয়েস্ট। তাহলে এটি আনসার কোণ আসিব? বি আসিব, নর্থ ওয়েস্ট। বুঝা গলা ସମସ୍ତଙ୍କୁ? ସମସ୍ତେ କ୍ଲିୟର ଅଛ এই ଟାଇପର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ? କାହିଁକି ନା ଗୋଟିଏ ଫିଗର ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରିଥାଏ ଦିଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଓକେ, ଏବେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 18 নম্বর কোশ্চেন, কোশ্চেন নম্বর 18 নম্বর কোশ্চেন। এটাকে কুହାଯାଏ সিরিজ। এটা কোন কুହାଯାଏ? সিরিজ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। সিরিজ তার অর্ଥ এটি সিরিজ কেমতি মেনটেন ହେଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ଦେଖିବା 2 3 7 16 32 ଆଙ୍କ ଭିତରେ ଗ୍ୟାପ୍ ହଉଛି 1, ଆଙ୍କ ଭିତରେ ଗ୍ୟାପ୍ କେତେ ଆସିଲା? 4, ଆଙ୍କ ଭିତରେ ଗ୍ୟାପ୍ କେତେ ଆସିଲା? ନା 6 3 9 ଆସିଲା। ଆଙ୍କ ଭିତରେ ଗ୍ୟାପ୍ ଆସିଲା କେତେ? ନା 16 ଆସିଲା। ଓକେ, ଏଗେନ୍ ସିରିଜ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା। 3 5 ଆଉ ଏଠି କେତେ ଆସିଲା? 6 1 7। ତାହେଲେ ଏଠି କୋଉ ହାରରେ ଯାଉଛନ୍ତି? ନା 2 2। ଦେଖ ଏଇଠି ଆମେ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ପାଇଗଲେ। ଆକୁ କୁହାଯାଏ ଟ୍ରି ବ୍ରାଞ୍ଚ ସିଷ୍ଟମ। ଆକୁ କୁହାଯାଏ ଟ୍ରି ବ୍ରାଞ୍ଚ ସିଷ୍ଟମ। ତ ଆମେ ଦୁଇଟା ଲାଇନ ଦରକାର ହେଲା ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସିରିଜ ପାଇବା ପାଇଁ। ତାହେଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଷ୍ଟେପରେ ଯିଏ ଆସିବ, ଦେଖ ଇଏ 3 ଅଛି, 3 ପରେ 5 ଆସିଲା, 5 ପରେ 7 ଆସିଲା, ତାହେଲେ ଏଠି କେତେ ଆସିବ? ନା 9 ଆସିବ। କେତେ ଆସିବ? 9 ଆସିବ। ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ପିଲେ, ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ କେମିତି ଗୋଟେ ସିରିଜ ଆମେ ତିଆରି କରୁଛେ। ଏଇ ଯୋଉ ଗ୍ୟାପ ହଉଛି ତମର କଣ? 3 ହେଇଥିଲା, 1 ପ୍ଲସ 3 ଆମେ ଲେଖୁଥିଲେ 4, ସେମିତି 5 ପ୍ଲସ 4 ଲେଖୁଥିଲେ 9, 7 ପ୍ଲସ 9 ହେଲା 16। ଠିକ ଏଠି ଆମେ କେତେ ଲେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ? ଏଠି କେତେ ଲେଖିବା କୁହ? 16 ପ୍ଲସ 9, 16 9 ହଉଛି କେତେ? 25। 16 9 କେତେ ଆସିବ? 25। ଆଚ୍ଛା, ସେଇଭଳି ଆମେ ଏଠି କେତେ ଲେଖା ହବ? 32 ପ୍ଲସ 25 କେତେ ଆସିଲା? ନା 57। କେତେ ଆସିଲା? 57। ଆନ୍ସର ବାହାରିଲା 57। ଆକୁ କୁହାଯାଏ ट्री ब्रांच सिस्टम हिसाब से आम बाहर करवा क्या? ना तुम मानकर सीरीज को बाहर करवा, बा तुम जो सीरीज वो प्रोसेस अच्छे बाहर करवा। ओके, सीरीज तो मुझे पढ़ेनी किंतु मो क्लास तुमको पढ़ेबी, तुम आउ टे क्लीयर हो जे सीरीज देखा काली आम सीरीज टा सारदवा। ओके, काली किंतु सीरीज तुमको मैथ रे गोटे टॉपिक कहली सारी बोली कोन ना सेटा होची ट्रेन, आउ होची ए दीटा रहला काली पर दिन 2 दिन गोटे मैथ रो टॉपिक, गोटे होची साथ देले हिजो। चलो क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन को जा। अच्छा, ये जो प्रोसेसटा अच्छी जोटा मेंटेन है कौन कह को आंसर कौन आसो? 19 नंबर ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो এটা ମୁଁ ପ୍ରଥମ କ୍ଲାସରେ କହିଥିଲି, ଯେତେବେଳେ ରିଜନିଂ ମାନେ ଏକ୍ସାମ ଦେବାକୁ ବସିବ ଆଗ ଏଇ ଡାଇଗ୍ରାମଟାକୁ ବନେଇବ, ଯୋଉଟା କି ତମକୁ ସହଜ ହବ। ଓକେ, ଦେଖ ତ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ସିରିଜ ଏମାନେ ମେଣ୍ଟେନ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଦେଖ କେମିତି ସିରିଜଟା ମେଣ୍ଟେନ ହେଇଛି। ଦେଖ ଏ ଜେଡ୍ ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଭି ଏସ୍ ଆର୍ ଓ ଏନ୍। କଣଟା ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲ ବି ଦେଖ, ଏଥିରେ ଦିଟା ଲେଟର ଗ୍ୟାପ୍ ଅଛି, ଆଙ୍କ ଭିତରେ ବି ଦିଟା ଲେଟର ଗ୍ୟାପ୍, ଆଙ୍କ ଭିତରେ ବି ଦିଟା ଲେଟର ଗ୍ୟାପ୍। ତାହେଲେ ଏଗେନ୍ ଦିଟା ଲେଟର ଗ୍ୟାପ୍ ହେଇକିରି ଲେଖା ହବ କେ ଜେ। କେ ଜେ ନା ଜେ କେ ହବ? ସରି ସରି ଜେ କେ ହବ ନା? এটা কোন হব আনসার? সরি 19 নম্বরটা সরি কে জে হব না? ମୁଁ উল্টা কହୁଛେ, ଆମେ ତ ଏଇ ପଟେ ଯାଉଛେ, ଆଗ ଲେଖା ହଉଛି କଣ? ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଭି ଲେଖା ହଉଛି, ତାପରେ ଲେଖୁଛେ ଏସ୍ ଆର୍ ଲେଖୁଛେ, ତମେ ସେଇ ହିସାବରେ ଗଲେ କେ ଆଗ ତାପରେ ଜେ, କେ ଜେ ଲେଖା ହବ। ବୁଝା ପଇଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ? ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରୁଛ?
केमती एटा हला को भली एटा मेंटेन करा गला ये भी वन टाइप ऑफ सीरीज आकु मध्य आकु हम कहितो सीरीज बोली कहतो जो सीरीज टा एटा होची सीरीज ओके चलो एबे जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन रे जे क्वेश्चन पचारछि एमानक भितर ऑड नंबर की अछि 20 नंबर एमानक भितर ऑड नंबर की अछि की कहबो आंसर 20 नंबर क्वेश्चन रे ऑड होछि सी काहे कि सी आंसर होछि कौनसी भी बाकी तीनटारे तांका भितर डिफरेंट होछि 17 डिफरेंट होछि 17 केवल काहाकू छाला परे सी की छाला परे ओके चल एबे आसिला एबे नेक्स्ट पॉइंट होछि 21 नंबर 21 22 से जो पेयर वाला क्वेश्चन अच्छा 21 का आंसर कौन होछि जल्दी इठी ए बी बदले आमे लिखले डी बी बदले डी माने कोन +2 होछि प्रथम +2 जी बदले लिखला आई जी आई माने कोन +2 एम जगह लिखले ओ एम एम ओ माने +2 তাহলে এই যে সিকোয়েন্সটা +2 মুতাবক করা যাচ্ছে তাহলে তো আমি এস এন ও ভি जो 21 नंबरটা ଦେଇଛି ତ ଏଥିରେ ଆମେ +2 କୁ ସିକ୍ୱେନ୍ସ କରି ଲେଖିବା +2 କୁ ସିକ୍ୱେନ୍ସ କରି ଲେଖିବା +2 କୁ ସିକ୍ୱେନ୍ସ କରି ଲେଖିବା +2 ଆଚ୍ଛା ଏସ୍ ରେ ମୁଁ +2 କଲେ କେତେ ଆସିବ एस टी यू टी यू 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 ଆସିଲା ତ ଏନ୍ ରେ +2 କଲେ କେତେ ଆସିବ पी ଆସିବ ओ ରେ +2 କଲେ କେତେ ଆସିବ क्यू ଆସିବ ଭି ରେ +2 କଲେ କେତେ ଆସିବ एक्स ଆସିବ ତାହେଲେ ଏଠି ମୋର ଆନ୍ସର ବାହାରିଗଲା ଏଇଠି ଆନ୍ସର କେତେ ଆସିଲା ଡି ଆକୁ ୱାନ୍ ଟାଇପ ଅଫ ଏଟା ହଉଛି ପେୟାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁହାଯାଏ କିନ୍ତୁ କୋଡିଂ ଡିକୋଡିଂ ଟାଇପ ର ପ୍ରଥମ କୋଡ କରିବା ତାପରେ ତମେ ଡିକୋଡ କରିକି ସେଇଭଳି ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ କୋଡ ତିଆରି କରିବା क्वेश्चन नंबर 22 नंबर 22 नंबर आंसर केते अछि ଟିକେ इजी वाला क्वेश्चन अछि 22 नंबर आंसर कोन अछि क्वेश्चन नंबर 22 क्वेश्चन नंबर 22 12 ର ମୂଲ୍ୟ ଦେଇଛି କେତେ ନା 12 ର ମୂଲ୍ୟ ଦେଇଛି 156 ଆକୁ ଆଗ ଡିକୋଡ କର ତାପରେ 14 କୁ କୋଡ କରିବା ଦେଖ 12 ର ସ୍କ୍ୱାର କେତେ 12 ର ସ୍କ୍ୱାର କେତେ 144 144 ରେ एगेन मु 12 को मिसेइली केते असला 156 केते असला 156 सेही भली 14 रो स्क्वायर केते बोले 14 रो स्क्वायर केते 196 ना नहीं 196 प्लस 14 करियो इठी हेला केते होची 210 केते आछे 210 बुझा पहला समझतो एवरीवन क्लियर तो जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन माने क्वेश्चन नंबर 23 नंबर 23 नंबर आंसर केते 23 नंबर सी ହେଇଛି ତମେ ଆକୁ ଚେକ୍ କରିବ ଏଠିରେ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ଭୁଲ ଅଛି 23 ନମ୍ବର ସି 24 ନମ୍ବର କେତେ ଆସିଲା କହିଲେ 24 ନମ୍ବର 24 ନମ୍ବର ବି ହେଲା ଏଣିକି ମୁଁ ଆନ୍ସର କହିଦଉଛି ତୁମମାନଙ୍କୁ ତମେ ଆକୁ ନିଜେ ଟିକେ ଘରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବ କାହିଁକି ନା ଆର ଆନ୍ସର ସିଟ୍ ମୁଁ ଦେବି ପୁରା ଡେସ୍କ୍ରିପସନ ଥିବା ଆନ୍ସର ସିଟ୍ ବି ଦିଆଯିବ ତମକୁ ଆଚ୍ଛା 25 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କେତେ ହେଇଛି ସିରିଜ କଣ ଆସିଲା 25 ନମ୍ବର କିନ୍ତୁ ତ ଏଇଟା ପୁରା ମୁଭ ହିସାବ अच्छा 7 ପରେ 10 ହେଇଛି ମାନେ +3 10 ପରେ 14 +4 14 ପରେ 19 +5 19 ପରେ 25 +6 ତାପରେ 25 +7 ହବ ଆଉ 25 +7 ଯେ କେତେ 32 ଆଉ ଓକେ ଏଇ ହେଲା ଆନ୍ସର 25 ତାପରେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ क्वेश्चन नंबर 26 नंबर ଏ ପ୍ୟାଟର୍ନଟା ଶିଖି ସାରିଛି ଯେମିତି କି ହରଣର ଅର୍ଥ ହଉଛି ସବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ ପ୍ଲସ ର ଅର୍ଥ ହଉଛି ମଲ୍ଟିପ୍ଲିକେସନ ମାଇନସ ର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଆଡିସନ ଗୁଣନର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଆକୁ ଭ୍ୟାଲୁ ଚେଞ୍ଜ କରି ତମମାନଙ୍କୁ ଲେଖିବାକୁ ପଡିବ ତ ଏଠି ଲେଖିଲେ ଏଠି କେତେ ଆସୁଛି ଆର 26 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ହବ ସି 26 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ହବ ସି ତାପରେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ
27। ଦେଖ ଏ क्वेश्चन टाକୁ ମୁଁ କରୁନି ଏଥିପାଇଁ ତୁମକୁ କରିବାକୁ ଦଉଛି। ଏଠି ତ ଏଇ ଟାଇପ ର क्वेश्चन ଆମେ କରିଛେ ଯେମିତି କି ଷ୍ଟାର ର ମୂଲ୍ୟ ହଉଛି ମଲ୍ଟିପ୍ଲିକେସନ ଆଉ ଆଟ୍ ଦ ରେଟ୍ ର ମୂଲ୍ୟ ହଉଛି ସବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ। ତ ଏଥିରେ ସେଇ ହିସାବରେ ତୁମକୁ ଦେଖିବ ଯେ ଏଠି ଅପସନ ଟା କିଏ ଫଲୋ କରୁଛି। ତୁମେ ଦେଖିବ ଅପସନ ନମ୍ବର ଡି ରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବ। ଅପସନ ନମ୍ବର ଡି ରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବ। ବାକି କୋଉଥିରେ ହବନି, ଡି ରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବ। ଯେମିତି କି 14 ତାପରେ ଆସିଲା ପରସେଣ୍ଟେଜ। ପରସେଣ୍ଟେଜ ର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଡିଭାଇଡ, ଚିହ୍ନ ଦେଲ। ତାପରେ ଲେଖିଲ 2, ତାପରେ ଲେଖା ହେଲା ଷ୍ଟାର। ଷ୍ଟାର ର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଆଡିସନ, ଆଡ କରିବା। ତାପରେ ହେଲା 3, ତାପରେ ଆସିଲା ହାଚ। ହାଚ ର ଅର୍ଥ ମଲ୍ଟିପ୍ଲିକେସନ, 8 ଇଜିକାଲ ଟୁ 31। ହଉଛି ନା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା। ଦେଖ ଆକୁ ଆଦେହରେ ହରିଲେ ହଉଛି 7 ପ୍ଲସ୍ 8 3 24। ଓକେ, 24 ପ୍ଲସ୍ 7 ହଉଛି 31। ଫଲୋ କଲା। ଓକେ, क्वेश्चन नंबर 28 नंबर। 28 नंबर कौन आसला? 28 नंबर कौन है? ये इथिर किसी कहनी करिया पे किंतु तुमे एठी टिके माइंड खर्च करियो। देखो 11 ये गोटे हाच चिन्ह देइछि, 2 आर द रेट। ओके, 6 इज इक्वल टू 78। तो सही हिसाब रे आकु लिखा है। देखो इठी 11 प्लस 2 प्लस 2 इंटू 6। 11 2 होची केते? 11 2 होला केते? 13। 13 इंटू 6 36 18 18 लेख 70। তাহলে এই প্রথম দুইটাକୁ ମିଶା ହଉଛି ତାପରେ ଗୁଣା ହଉଛି। ଠିକ ସେଇଭଳି ଆମେ ଏଠି ବାହାର କରିବା ଆନ୍ସର 17 ପ୍ଲସ୍ 6 ଇଣ୍ଟୁ 7। 17 ରେ 6 ମିଶିଲେ କେତେ ହଉଛି ନା 23 ଇଣ୍ଟୁ 7। 7 3 21, ଏକ ରଖିଲେ 2, 7 के 7 16, 161। କେତେ ଆସୁଛି? 161। ଓକେ, चलो क्वेश्चन नंबर 29। 29 आंसर कितना मिले? क्वेश्चन नंबर 29। 29 देखो आम ये केमती लॉजिकली लिखुଛୁ 11। 11 को मुझे लिखिपारि केमती कहल बोले 2 प्लस 8 प्लस 1 लिखिपारि। 2 रो वैल्यू होची 0, 8 रो वैल्यू होची 4, 1 रो वैल्यू होची केते 5। हां 1 रो वैल्यू लिखली 5, आकु मिसे लिखि दउछ ना 9। आंसर होची 9। এই ভলিটা कराइछ। अच्छा लास्ट क्वेश्चन होची सिलोजिज्म। पर्टिकुलर मु जो प्रथम सिलोजिज्म कैंसिल कली तुम मानकर एटा एट जो स्टेटमेंट कंक्लूजन अछि आकु कुआ जे सिलोजिज्म, जोटा कि तुमको मु लास्ट क्लास रे पढ़ाई देली। ए टाइप रे क्वेश्चन एग्जाम रे आसुछि। समस्त आंसर को काहे ना ए क्वेश्चन रो सिलोजिज्म में जो क्वेश्चन तुम ओएस एग्जाम दियो कि सीजीएल दियो 2 ରୁ 3ଟି क्वेश्चन पाइबो माने पाइबो, एटा ग्यारंटी सहित कहि। देखो मु एटा करूछि सम पेन और पेंसिल। किछिटा पेन अछंती ସେମାନେ कौन हेबे ना पेंसिल। पेंसिल तापर आसिला कौन ऑल पेंसिल। समस्त पेंसिल होचंती किए से ना इरेजर। इरेजर सम इरेजर आर कप्स। बुझा पइला? ओके, एबे देखिबा ये होची स्टेटमेंट मुताबिक मु फिगर करली। एबे कंक्लूजन आसबा जे किए आ विद्रु ठीक अछि बोली। देखो सम पेन्स आर कप्स। देखो पेन कप भितर रिलेशन किछि नै, ताले प्रथमटा भूल। सम पेंसिल आर कप्स, पेंसिल आउ कप्स आंक भितर भी किछि रिलेशन नै, तो भूल आसला। सम कप और पेंसिल, सम कप और पेंसिल भी होबनी कैंसिल। सम इरेजर और पेन, किछि इरेजर होचुन कोन पेन, ताले एटा होची लास्ट टा को ठीक अछि। केवल आई भी टा ही ठीक अछि। आई भी टा ठीक अछि माने ओनली कंक्लूजन आई भी फॉलो। ओनली कंक्लूजन आई भी फॉलो। एटा आंसर कोन आसला? बुझा पइला समस्त को? एवरीवन क्लियर? तो आज आम जहाँ भी डिस्कसन कले जो मैंने आदित्य एकेडमी एप्लिकेशन रे जॉइन करिछ, तो तुम मानू
से ब्याच रे जो मैंने सीजीएल बैच भी जॉइन कर बा तुमर ओएस बैच जॉइन कर प्रिलिम आ मेन बैच भी जॉइन कर प्री प्लस मेन समस्त बैच रे रीजनिंग टा समान अच्छे तो से तुम मानकु से आर रेकर्डिंग क्लास आर आंसर सीट रो पीडीएफ मध्ये अपलोड कर देबी। अच्छा 30 टा कहार केते ठीक है बोले कह से जो तीनोटी क्वेश्चन को छाड़ी केतेटा खंडे ठीक है को 22 टा क्वेश्चन है निगम ज्योति थैंक यू देन आउ महाराज 22 23 टा बस थैंक यू। अच्छा ताले आसंदा जो 2 दिन अच्छी गोटे दिन आम पढ़ा मैथ रो ट्रेन चैप्टर आ गोटे दिन रे पढ़ा रिजनिंग रो कौन ना तुम सीरीज चैप्टर ओके ओके तो थैंक यू स्टूडेंट। अच्छा मुझे कहीदे आज सीजीएल जो मान क्लास अच्छे तुमको आज गोटे रेकर्डिंग क्लास देवी आज जोटा कि रेकर्डिंग क्लास अपलोड हम जोटा कि पीवाईक्यू क्वेश्चन डिस्कशन जीएस रो ओके ठीक अच्छे और क्लास टाइम टेबुल टा भी दे दूँ।